Hi everyone, it's me Lenishmita and welcome back to my channel Let's Go. কি খবৰ সকলো আশা কৰো সকলে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো তো সেইদিনাখন মই কাজিৰঙা ব্লগটো কন্টিনিউ নকৰিলো সো ভাবিলো মই ডাইৰেক্ট কন্টিনিউ কৰো ডাইৰেক্ট ফ্ৰম হোম সো ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তো মই সেইদিনাখন গৈছিলোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল অৰ্কিডত আৰু তাত মই গৈ দেখা পালোঁ আছাম মিউজিয়াম আৰু ফটো গেলাৰী অৰ্কিডটো দেখা পাইছোৱেই তো আছাম মিউজিয়ামত মই দেখা পালোঁ পুৰণা দিনৰ সামগ্ৰী আৰু আজিৰ দিনৰ সামগ্ৰী আজিৰ দিনৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি আজিকালি মানুহে ইউজ কৰে কিছুমানৰ ঘৰত আছে কিছুমানৰ ঘৰত নাই আৰু কিছুমান বস্তু মানুহে দেখা পোৱা নাই এইবোৰ তাত দেখা পালোঁ মই খৰম খৰাহী জাপি খালৈ জাল দোলা বহুত বস্তুৱে দেখা পালোঁ তাঁতশালো আছিলে মাটিশাল আছে আৰু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছিলে বহুতখিনি দেখা পালোঁ মই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া দেখা পাব আৰু ফটো গেলাৰীত আছিলে হোল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অৰ্কিডৰ ফটো আৰু মেইন থিং য'ত মই অৰ্কিড চাব গৈছিলোঁ তাত মোক মানুহজনে ডিছক্ৰাইব কৰিছিলে যে হোল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত টোটেল 800 অৰ্কিডছ আছে আৰু অকল আছামত আছে 400 অৰ্কিডছ আৰু তেওঁলোকে চব ভেৰাইটিছে ৰাখিছে তাত আৰু এটা বস্তু দেখা পালোঁ সেইটো অৰ্কিড নহয় কিন্তু এইটো ফুল হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি পিনে চাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব আৰু সেইটো হ'ল ব্লেক বেট ফ্লাৱাৰ একদম বাদুলিৰ নিচিনা ফুল হয় একদম ক'লা চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো লেটছ গ' तो वेनिला भी एक ऑर्किड है। तो वेनिला का जो फ्लावर होते हैं उसमें भी 6 पेटल्स होते हैं। इसमें आप देखिए ये जो ऑर्किड है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 एक जैसा एक अलग ये ऑर्किड का मेन कैरेक्टर है। तो जिस फ्लावर में 5+1 नहीं होगा वो ऑर्किड नहीं होते हैं। और वेनिला का जो फ्लावर होते हैं उसमें भी 5+1 होते हैं इसीलिए वेनिला ऑर्किड है। तो ये वर्ल्ड का सेकेंड एक्सपेंसिव प्लांट है। पर केजी कितना है पर केजी वेनिला का मार्केट प्राइस है 40,000। लेकिन हम लोग तो कम दाम में वेनिला खाते हैं ओरिजिनल किसी को मिलते नहीं। अब इधर से तो हमारे इधर मेनली 2 टाइप का ऑर्किड है। एक मिट्टी में होते हैं एक पेड़ में होते हैं। ये जितना ऊपर में दिखाई दे रहा है ये सब पेड़ में होने वाला ऑर्किड है। इनको एपीफाइड ऑर्किड बोलते हैं। और नीचे जितना है इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ये फास्ट में जो है ये आसाम का स्टेट फ्लावर इनको फॉक्स टेल ऑर्किड बोलते हैं। जो हम लोग का आसामीज लेडीज लोग बालों में लगा के जो बिहू डांस में कोको फूल। तो इनको साइंटिफिक नेम है रिंको स्टाइलिस बिटूस। ये अलग अलग कलर में दिखता है। एक पूरा व्हाइट कलर में खिलता है एक पिंक एंड व्हाइट होते हैं अलग अलग। ये देखिए इनको डांसिंग लेडी ऑर्किड बोलते हैं। फ्लावर का शेप देखिए सामने से ये बारबी डॉल जैसा दिखता है। फ्लावर देखिए ग्राउंड पहन के हाथ उठा के डांस करते जैसे। तो इसीलिए इनका कॉमन नेम है डांसिंग लेडी ऑर्किड। तो इनका स्मेल ट्राई कीजिए चॉकलेट जैसा फ्लेवर मिला है। हाँ तो इसमें एक है ईडिया लेसियो पेटला बोलते हैं। इनका देखिए ग्रीन कलर का फ्लावर ये ग्रीन कलर में और उसमें भी देखिए 5+1। ये देखिए डेंड्रोबियम विलियमसनी बोलते हैं। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 एक जैसा एक कलर और इनका भी स्मेल है ये ऑरेंज जैसा स्मेल ट्राई कर सकते हैं। हाँ मिल रहा है। हाँ तो इसमें देखिए ये इंसेक्ट खाने वाला प्लांट ये जो पिक्चर प्लांट बोलते हैं। पिक्चर हाँ ये जो पौध दिखाई दे रहा है उनका अंदर जब इंसेक्ट जाएगा ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। अंदर में डाइजेस्ट करके पेड़ ने खा लेते हैं। ये मांसाहारी प्लांट है। इनका जो अलग अलग वेराइटी अफ्रीका में मिलता है वो तो बड़ा बड़ा एनिमल को भी खा सकते हैं इतना बड़ा रहता है। ये हमारे इधर मेघालय साइड में बड़ा बड़ा है। इसमें देखिए इधर एक खिल रहा है इनको बोलते हैं लेडी स्लीपर। ये देखिए शूज जैसा पाम शूज जैसा दिखता है। इनका कॉमन नेम है मंकी फेस ऑर्किड। इसमें देखिए और ये सभी सिम्बेडियम ऑर्किड और ये देखिए कैटेलिया डिफरेंट टाइप का ऑर्किड फ्लावर। तो ये कोलंबिया का नेशनल फ्लावर है। इनका अलग अलग वैरायटी होते हैं उसमें भी देखिए 5+1
और मॉडिफाइड पेटल्स का कलर कॉम्बिनेशन देखिए। तो लोग सोचते हैं ब्लैक कलर में फ्लावर नहीं होते, इधर देखिए ब्लैक कलर का फ्लावर, ये ब्लैक कलर में होते हैं। तो ये देखने में देखिए समकादर जैसा दिखता है, हैंगिंग बैग जैसा, तो इसीलिए इंग्लिश नेम है ब्लैक बैग। ये लेकिन ऑर्किड नहीं है, ये नॉर्मल फ्लावर है। तो ऑर्किड इतना ही है, आगे जाके आप लोग अलग अलग देख सकते हैं। टोटल कितना होगा? 800 वेराइटी, पूरा इंटर नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है। हमारे आसाम में 400 मिलता है, ये नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है, इसीलिए 800 है। এতিয়া আসাম নেশ্যনেল মিউজিয়ামত মই সোমাই গৈছোঁ। সব জনগোষ্ঠীৰে বস্তু আছে ইয়াত, সব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে। কিছুমান বস্তুৰ নাম ময়ো নাজানো, মই সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰিম। তাত যদি মোৰ ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব তাৰ কাৰণে। যঁতৰ দেখা পাইছোঁ, তাৰপিছত এইফালে দোলাখন দেখা পাইছোঁ, এইফালে থাপনাটো চবেই চিনি পায়েই, থাপনা আছে, এয়া দোলা হ'ল। পল, খৰাহী, পাচি, জাকৈ, খালৈ, জাল সব দেখা আছে ইয়াত। আৰু নাঙল আছে, জবকা আছে, পেপা, গগনা, কাঁহী, বাতি সব থোৱা আছে, মানে সব বস্তুৱে আছে। খৰম দেখিছেই নহয়। আৰু এয়া তাঁতৰ শাল আছে, আৰু এয়া ডলা আছে, চালনী আছে, পিৰা আছে, ঢেঁকী আছে, আৰু তাঁতৰ শাল, চেৰেকী আছে। আৰু এইবোৰ চৰাই বাঁও থৈ দিয়া আছে। মই ঢোল, খোল, তাবলা সব বাদনে দেখা পালোঁ ইয়াত। সাঁচিপাতত লিখা হেৰি এখনো দেখা পালোঁ এখন। আৰু আগৰ পুৰণা দিনত যে কপাহেদি বনোৱা কাপোৰ এখন দেখা পালোঁ, একদম পিয়ৰ কপাহেদি বনাইছে এইখন চাওক। আৰু নেচাৰেল পদ্ধতিয়ে কেনেকৈ চাওক চিল্কত মানে ফুলৰ ৰং, অৰিজিনেল ফুলৰ ৰঙেদি কাপোৰৰ ৰং কৰে, সেইটো দেখা পাইছোঁ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ ফটো গেলাৰীৰ ফালে। আৰু ফটো গেলাৰীত মই কৈছোঁৱে আপোনালোকক, হোল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অৰ্কিডৰ ফটোৱে আছে চব ফটো গেলাৰীত। মে বি চব কালেকশ্যন নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু ক'ব গ'লে বহুতখিনিয়ে আছে, আৰু বহুত ভাল লাগিলে মোৰ চাই পিনে। এইফালে বোলে ব'টিং কৰিব যাব পাৰি। মই ব'টিং নকৰোঁ, বাট মই চাবলৈ যাওঁ কেনেকুৱা মানে ব'টিং কৰিবলৈ কাৰণে কেনেকুৱা ফেচিলিটি আছে, এনেই মোৰ চাবলৈ মন গ'ল। আৰু এইটো চাওকচোন কি দেখা পালোঁ, অমৰা
লাগি আছে 4টা। বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে তেওঁলোকে। আৰু এইটো মই ট্ৰি হাউচ দেখা পালোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো। আৰু সেয়া ব'টিঙৰ জেগাডোখৰ, ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে। আৰু চাৰিওফালে সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু ব'টিং কৰিও খুব ভাল লাগিব। মোৰ ব'টিং কৰিব মন নাই, চ' মই ব'টিং নকৰোঁ। আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই এইডোখৰ জেগা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু চব গছত কেনেকৈ অৰ্কিডবোৰ লগাই লগাই থৈ দিছে, এইবোৰ অৰ্কিডে হয়। আৰু তেওঁলোকে কাঠেৰে বনোৱা বস্তু বহুত বিকিছে, বাহিৰত দোকান আছে, হাতী, গড়, ঢেৰ বস্তু আছে আৰু সেই বুলি ক'ব। আৰু বৰা চাউল, কোমল চাউল চব বেচিছে। আৰু দোকানো আছে খাবৰ কাৰণে, চাহ তাহ পিঠা পনাও বেচিছে তাত। আৰু মই এইকেইটা বস্তু ল'লোঁ। এইটো পানী বটল হয়, বাঁহেৰে বনোৱা। আৰু গড় কিনিছোঁ, হাতী লৈছোঁ, আৰু কি লক লৈছোঁ, আৰু ইয়েৰিং লৈছোঁ, আৰু ডিঙিত পিন্ধা আৰু গালে দুখন লৈছোঁ মই।